लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। কি করছেন কি না করছেন সেটা একদিন দেখা যাবে। কোথায়? চিত্রগুপ্তের কাছে, যিনি একেবারে ভিডিও স্বরূপে আপনাকে স্বরূপগুলি দেখিয়ে দিবেন। সে জমালয়ে ছেড়ে দিবে, বলবে কি যে আমি কিছু দেখাবো না, নিজের কর্ম নিজে দেখো। তুমি কি কি করে এসেছো? এই নামযজ্ঞের মধ্যে আপনি হাততালি দিয়েছেন কিনা, হলুদুনি দিচ্ছেন কিনা, হ্যাঁ হরিদুনি দিয়েছেন কিনা? এত বড় নামযজ্ঞের সমাপনের দিন, মাহান্ত বিদায়ের দিন, গণকীর্তন না? গতকালকে কি ছিল? নাম কীর্তন। আজকে হচ্ছে কি গণকীর্তন। মহাপ্রভুর মহিমান্বিত কথাগুলি আজকে আস্বাদন করানো হচ্ছে। মহিমান্বিত কথাগুলি কীর্তন হচ্ছে, গণকীর্তন হচ্ছে। গতকালকে হয়েছে নাম কীর্তন। রাধে রাধে। তাই एक दिन मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। राम बन के भी शाम बन के चली आना, प्रभु जी चली आना। राम बन के राधे श्याम बन के चली आना, प्रभु जी चली आना। शिव में आना, तुम शिव रूप में आना, गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके चली आना, प्रभु जी चली आना। गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके चली आना, प्रभु जी चली आना। जय जय श्री शंकर महादेव की। সংকীর্তন সমাপন। সম্মানিত ভক্তবৃন্দ, যাদের দ্বারাই আজকে শিলপ্র নাম যোগ্যতা পেয়েছি এবং যারা অতি